Oasis des mots, l'unité didactique numéro 4, les exercices écrits dans la page 122, la semaine 3. Donc on va commencer par le premier exercice. J'associe chaque métier au lieu où l'on exerce. On l'exerce. Donc غادي نربطو بين كل مهنة وفين كنمارسوها. Donc nous avons ici le mécanicien, le médecin, le jardinier, l'ouvrier, l'hôpital, l'usine, le garage, le jardin. Le mécanicien هو الميكانيكي, الميدسان هو الطبيب, جارديني هو يعني اللي كيخدم في لو جاردان, كيدير جارديناج, ثم لوفريي هو العامل. اذا لوبيتال هو يعني المستوصف او السبيطار اللي كنقولوا حنايا. دونك لوزين هو المعمل, الكراج دونك معروف, الكراج هو المحل, ثم لو جاردان هو الحديقه. اذا on va relier entre هاد الاخر. Donc le mécanicien bien sûr il travaille dans un garage, donc on va relier le mécanicien, le médecin dans un hôpital, jardinier donc il travaille dans un jardin, et l'ouvrier dans une usine. La deuxième question, relie ou bien je relie chaque métier à l'outil qui lui correspond. دابا قبيله ربطنا بين فين كل عامل, كل مهنه بالمكان فين كيشتغل. دابا غنربطوا كل مهنه بالوسائل اللي كيستعملوا, الادوات. دونك عندنا لو بانتر هو الصباغ, لو كوافور هو الحلاق, لو بوشي هو الجزار, لو سكرتير هي الكاتبه. ان اورديناتور, دونك شكون اللي كيستعمل الاورديناتور, الحاسوب. شكون اللي كيستعمل ان كوتو, الموس. شكون اللي كيستعمل لي بانسو. دونك لي بانسو هما الرولو ديال الصباغه والشيتات ديال الصباغه. دونك شكون اللي كيستعمل لي سيزو هما المقص. بطبيعه الحال لو بانتر سي سولوي كي يوتيليز لي بانسو. لو كوافور يوتيليز لي سيزو مقص. لو بوشي كيستعمل الموس. ثم الكاتبه كتستعمل لورديناتور. On passe à au troisième exercice. Je complète chaque phrase avec un nom de métier. Donc هنايا خصنا نكتبوا le métier, يعني نكتبوا المهنه انطلاقا من هذه الجمله هذه. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc on va lire les phrases ومن بعد غادي نعرفوا le métier شنو غنحتاجوا. Donc les murs de ma maison sont sales, يعني الأسوار ديال الدار ديالي مسخين. Donc j'ai besoin d'un peintre pour peindre. Donc d'un peintre. إذا أنا محتاج للصباغ باش غادي نصبغ الدار ديالي حيت les murs ils sont sales. J'ai un problème avec l'électricité. عندي واحد البروبليم في الدار ديال الضوء, l'électricité ديال الكهرباء. Donc j'ai besoin أنا في حاجة إلى un électricien, يعني excusez-moi. Donc هنا شي مرات كنديرو donc électricien إذن أنا محتاج لواحد عامل في الضوء, تريسيان كنقولو حنا. j'ai un problème avec les tuyaux, عندي مشكل في les tuyaux. إذن ديال donc j'ai besoin d'un plombier. donc كنقولوها حتى حنا محتاج plombier, حنا كنقولو plomber. je veux de nouveaux meubles. بغيت بحال les meubles, les étagères bien sûr. هنا نقصد les étagères. donc j'ai besoin d'un menuisier. إذا أنا محتاج للنجار, menuisier. On passe à la quatrième question. J'écris 3 phrases. Pour ce dessin, j'utilise les mots suivants. إذا غنكتبوا 3 ديال لي فراز وانطلاقا من هاد الكلمات. le peintre, une échelle, les pinceaux, un pot de peinture,
ثم لي ميغ هما الاسوار، الامبو دو بانتور هو السطل ديال الصباغه، لي بانسو هما الروليات ديال الصباغه والشيتات ديال الصباغه، اون ايشيل هو السلوم، و لو بانتر هو الصباغ هذا الشخص هذا. Donc la première phrase qu'on va écrire, le peintre monte sur une échelle. Donc le peintre monte كيطلع sur l'échelle، كيطلع للسلم sur l'échelle. Donc deux L. من بعد ما كيطلع السلم، donc il a un pot de peinture et des pinceaux. عنده le peintre il a un pot de peinture et des pinceaux. Donc la phrase suivante, il peint les murs. Il peint, donc هنايا كيصبغ الأسوار. Il peint les murs. Donc هنا si vous voulez, donc on a utilisé les murs, on a utilisé la peinture, on a utilisé les pinceaux, on a utilisé l'achat, l'échelle, le peintre. Voilà, le pot de peinture. Le pot de peinture. Voilà, donc وزدنا بعض الكلمات باش ربطنا بين هاد الجمل. Voilà, c'est la fin de cette séance concernant les exercices écrits de l'unité didactique numéro 4, la semaine 3. هاد la leçon, j'ai déjà fait هاد la leçon, ولكن je sais pas فين مشى الفيديو، وهو من بين الفيديوهات اللي مفقودين في القناة. Je m'excuse.